Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiil, pagkadaot sa imong kidney, ug pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka. DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500. Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang. DTX 500, mapalit sa mga butika. Paminawa ang tulumanon. Sensorily Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP Cebu City. Ang maski pa-epektibo ug maski panindot nga Catalyst ointment nga inyong gidaig sukad pa niyatong tuig 1929 karon antibacterial ug antifungal soap na. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap moayo sa mga bugas-bugas, pahu sa lawas, bungag singot, pangagod, pinakan sa gagmayng mananap, buni, up-up ug uban pang sakit-sakit sa panit. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap manalipod sa bacterial ug fungal infections. Busa, panalip di ang inyong panit kada adlaw sa Catalyst soap. Kay ka-epektibo, kay ka maayo, kay ka maraginuton. Okay gyud ang Catalyst soap. Sulfur, zinc oxide, salicylic acid is the generic name of Catalyst soap. It's time to enjoy big savings at the Metro Department Store and Supermarket. Mid-year Madness Sale happening on June 14, 15, and 16. 3 days of fun shopping with up to 70% off on great selections. There's something for the whole family. MRC members are in for an exclusive treat at the department store. Get additional 10% off on selected items at the supermarket. Get free gift with purchase. See Poster Mechanics for more details. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 192713 Series of 2024. Isip usa ka driver si Joseph Dodong Buntag ni gamit sa Paragis Bila-Bila Herbal Oil ug maayo na ang iyang gibati karon. Ako, biyahe-biyahe jud ko. Biyahe ko mati to tagom kada adlaw gina. Sa panahon nga ulan, init, masugatan ako, maminhod akong kalawasan, akong tiil kay tungod lagi ning ula to masugatan. Mao na akong ginagamit gyud nga haplas nga bila-bila. Kaluoy sa Dios, mawala gyud akong paminhod sa akong kalawasan. Kini ginama sa GFMQ Marketing kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Maukini ang tinuod na mutabang sa pag-asenso sa inyong negosyo. Sa inyong baboy, manok o isda, mas madoble inyong ginansya sa Unifeeds. Mas magkasalig ka sa Unifeeds, Unifeeds, Unifeeds. Unifeeds kitang tanan sa Unifeeds, Unifeeds, Unifeeds. Unifeeds kitang Happy 20th Anniversary JM Poultry and Livestock Supply Liloan Branch 1. Aduna kitay games, prizes, and surprises. Adto and palit na. Kita-kita ta dito mga team kay Uninegosyo. Burnout, kakapoy, murag dili na mo function ang imong utok ug lawas. Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kini gikan sa puro ug natural nga mga sangkap nga magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabot nimo ang optimum health para mas daghan kag enerhiya ug mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann. May buhay sa makabuhay! Hi,